Chapter 6, Sloka 4. Yada hinendriyartheshu, yada hinendriyartheshu, yada hinendriyartheshu, na karmasvanusajjate, na karmasvanusajjate, na karmasvanusajjate, yada hinendriyartheshu, na karmasvanusajjate, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी 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 योगारूढस्तदोच्यते 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 सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.